দেখলে 4 7 12 19 তারপরে ড্যাশ তারপরে 39 এটা কেমনে করিবা দেখো এটা পাখাপাখি নম্বর নাই হঠাৎ বଢିଛି কি आ पूर्व क्वेश्चन जो करथिले हठात बढ़ी जायतिला 100 ऊपर 200 जायतिला किंतु एटा अछि कि नाही तो सेति हम कोन करबा पाखा पाखि थिले हम फेडिबा 7 रु 4 गले केते 3 केते मिसेल है 3 मिसेल 7 रे केते मिसेल 12 हो 5 तापरे 12 रे केते मिसेल 19 हो 7 मिसेल सारे सेमिति देखो एटा ଗୋଟେ पैटर्न बाजो 3 रे केते मिसेल होची 5 2 मिसेल 5 रे केते मिसेल 2 मिसेल तो एठी केते मिसेल 2 मिसेल कोन भाई 9 मिसेल देखा मिसेल 19 रे 9 मिसा 19 रे 9 मिसेल केते 28 केते सपोज आ वाला 28 रे केते मिसा आइतो 11 2 मिसेल 9 रे 9 2 मिसेल 11 पाइले पुनी आमे केते मिसेल 28 रे 11 मिसेल केते बाजो इस बाइलो आंसर बोल केते होला आंसर के इस बाइलो ले इस बाइलो এটা প্রশ্ন নাই জস্ট পূর্বর কইলো পাখা পাখি নম্বর আছে এটা 396 494 542 ফার্স্ট আছে চালাইলা তা মাইন্ড তো সাথে আসে বলে কোন দেখো এই পটে এক এক ইউনিট এটা কোড দিছি যেটা ইউনিট প্লেস ইউনিট মানে এক ঘর দশক সব এক ঘর দেখো 6 যেতে আছে এপটে 4 আছে 2 আছে ঠিক আছে হবো শুনো হয় কি নাই 9 9 9 সমান আছে তাহলে সমান আছে 3 4 5 6 আসলা 6 সমান আটলা করবে বলে ফির আন নেব ঠিক এই নম্বর পেলে কত হচ্ছে ভালো হচ্ছে এই নম্বর পেলে কত হচ্ছে বড় সংখ্যা সংখ্যা কি হবে এটা হচ্ছে প্রথম কইলে একটারে অকালে মিশাইলে কি হচ্ছে এটা অকালে মিশাইলে কি হচ্ছে এটা অকালে মিশাও কেতে হচ্ছে কোয়া ভালোভাবে মিশাও অকালে কেতে হচ্ছে 600 এভাবে হচ্ছে বুঝলো 600 মানে